Atong ipadol gamay wa may feedback. Kani guys. Agoy. Check 1 2. Hey. Grabe sa ni dito kini ka. Mic testing, mic test. Hey! Ato ni sa gito para nindot. Klaro. Pagkatinaw. Mo ni ang mic quality sa sa audio. Patulaan gamay ang mic. Wajib feedback po tayo nindot yan. Right? Okay ni Jets. Mo ni mic quality sa our garage. Hey, testing. Di gamito ng ulo. Kani, sa tumoy gad ko no gurita ng microphone. Hey, sound check 1 2. Right? Bugoy. Mic quality. Okay na. Yes, okay na. Bugoy. Perfect na ni inyong sit-up niya sa mic. Yes, kamao na ni ilang sit-up sa microphone. Mic quality sa Bugoy, lights and sound. Atong judge, klaro na. Okay na. Hey, testing. Alright, mo ni microphone sa Megabit. This ka mobile. Megabit, okay na ni. Mo na ni yung final sit up sa mic. Yes, judge. Mo ni ang mic quality sa Megabit. This ka mobile. Final. Megabit pa na ni. Okay. Klaro na. At sa judge niya. Ano, kinaday na dito sa tubangan. Right, final sit up sa mic quality sa JRA. Signal na okay na ni. Alright, bawa ni ilang sit up sa mic quality sa JRA, ladies and gentlemen. Judge! Okay? Okay na yan. Alright. Yung mic. Hey, sound check. Audio 1. HK, okay na ni. Wapaday. Hey, kana. Ako magbuot. Alright. Sige ba, sita pa yun. So check 1 2. EJK. Signal, okay na ni. O, final. Sound check sa EJK, okay na. Kani, ang ilang mic quality sa EJK. Yes, okay na ni. Quality mic sa EJK. This is a final setup sa iyong microphone. Lapit. Hey, sound check. Ari ko sa tabangan para mataro. Master J. Hey, sound check. Quality mic sa Master J. Hey, let's go. Sound check 1. Sound check 2. Sound check 3. Sound check 4. Hey, sound check 1 2. Okay na ni, Master J, final sit up sa imong microphone quality. Sound check lock. Sound check 1. Sound check 2. Sound check 3. Final sit up. Lord, quality mic. Hey, sound check. Let's go. Sound check 1 2 3. Signal lang itong mauna niyang sit up. Yes, this is the quality mic of Block Lights and Sound. Painaw na ni. Okay. Yes, sunod na to ni.